जाओ ना खाइबा ब्लॉग रे तुम मुहर जो पैकटा लगे जो देखि पाचिनी ना आज बाहाघर आमर ब्लॉग टा मुझे करनी पलि घर आ ब्लॉग करनी ये ब्लाउज ठीक करा टोका दे काखे अंटा बिंधि यार आज पैक लगा काका 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 बुला 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 दे तो आज रहूनु कहीं रह कौन हला जेहेतु रोनु रह वो शाढ़ी टा भल देखाउची वीडियो रे बासन गोटेमी ये भी बाहर साराणी ये भी बाहर साराणी खाली मो भौणी आ भानु भौणी बाहर मम्मी कौन मम्मी तो काहे केमिति होउछु मु बुझी माने किछ कथा हम सुनुनो ये भी बाहर चंती एबे ये जिबे बेंगुली जीवनी चुट्टी स्टाइल कौन करी मेरे बणी पिंदई तू जेमती करू तोर सेमती कर चुट्टी स्टाइल माँ तू भी बाहर सालून ना तू भी बाहर सालून ना तो हमें पूरा चमकुच सज बाज तू कौन बुढ़ी हेलुड़ी सज हबू बाबा रे कौन सज मुझे सज करदेम कह कौन हबू फाउंडेशन लगेबू लिपस्टिक लगेबू पापू नहीं गला कुआडे ओ मु ब्लॉग टा कर जानी परनु की नहीं देखो देखो पापू नहीं सोईछंती ओडिसा वासी माने देखो सौम्य जी विशाल सोईछंती और ये देखो कौन तो स्वप्नरंजन धड़ ठिया आइचंती ब्लॉग करू पड़ियो 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 पड़ी जीव आज तू कौन ये ड्रेस पिंधलु कुर्ता पिंधलु नहीं कुर्ता पिंधलु नहीं तू जा बाहर एबे हम बाहाघर को आसचु मो साड़ी ऊपर चढ़ी गलु मीडा बुलिलु चलो एटा तो दीटा बाहाघर होची ना दीटा बाहाघर होची हमर कोटा हमर कोटा फसे ना हमर कोटा हमर को साइड टा निवेदिता वेट स्कूल खाइले हाय करो विकास भाई मु ब्लॉग करूची ना तू गुपचुप खाऊचु टिके अच्छा मोर मजे आसी देलेनी कोठी हेलेनी आउ बोलो खाई देई दे फोटो ने खाइबो हां
ଝିଅଗୁରା ସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଉଠେଇଦେବ ଉଠେଇଦେବ। ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍ ଦେବି ଭଏସ୍ ଦେବି ନା ନା ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେବି ମୁଁ କଣ ଖାଇଲୁ କଣ ଖାଇଲୁ କଣ ଖାଇଲୁ ଆଁ ଭଜା ବାହାଘରେ ଭଜା ଖାଇଲୁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ ଖାଇଦେଇଛି। ପାଖରେ ବାହା ହେଇକି କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ହେଉଛି ନା କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବାକି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ପରେ କହିବି। ବାବୁଲି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ କର ଭାଇ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁ ଭାଇ ଏ ଆଟେ ବ୍ଲକ୍ କର କାହାକୁ ଗୁଡ଼ର ନାହିଁ ବ୍ଲକ୍ ହଁ ସେ ଅଛି ଅଛି ଟିକେ ତୁ ଖାଉଛି ପାପନି ମତେ କଲିଜ ଦେ ମୁଁ କଲିଆ ନହେଲେ ଖାଇବି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦବୁ ହେଇ କଲିଆ ଦେଲା ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଖାନା ଛାଡ଼ି ବର ଯାଇପାରୁନନ୍ତି ପଡିଗଲେ ବଡ଼ ହାତ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇ ବର ଯାଇପାରିଲେନି ପଡିଗଲେ टिकी में खाଇବା ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା ସो ତମେ କଣ ଖାଇଲ ତମେ କାଳେ 12ଟା ପରେ 12ଟା ପରେ ନନଭେଜ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ଏ ହିରୋ विकास भाई को जेज 95 वर्ष 95 वर्ष छुआ तमें पड़ेब तमें गले मो ठाकुर को शोईदेव जदि जाओ अच्छा उठे दे भल फटो ଏଇଠି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ खोलुनि जमा खोल ତମେ ଗଣି କହିଦେ ନା ତମେ କେତେ କହୁନା କମ ହବ ନା ଆମେ ଭଉଣୀ କମ ହବନି ସେ ତମର ମୋଟା ଅଛି ଭଉଣୀ
मेकअप पैसा भी उठिबनी ना मेकअप पैसा उठिबनी ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ତମେ କହୁନ ତମେ କେତେ ଦରକାର କେତେ ଦରକାର ଆମେ ଯେତେ ଦେବେ ଦେବେ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ନା କଣ ଯେତେ ଦେବେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ ହଉଛି ଲକି ଦରକାର ଆମକୁ ଏବେ ଦରକାର ବାକି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ନଗଦ ଏବେ ଦରକାର ଆମର ବାକି ଦରକାର